लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्यं जगन्नाथ तेन प्रभु चतुर्था मूर्तिंकर श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी पंचसखांकर श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत मंचासीन समस्त अतिथि तथा साधु सन्त समस्त को मथा लगा प्रणाम करुच्ची तापर आमर जहाँकर श्रद्धा स्नेह ए जगह को आमको टाणी आनी आपण मैंने समस्ते जानते सत्यभंज यूट्यूब चैनल पंचसखांकर वाणी को प्रचार माध्यम जो चैनल सत्यभंज यूट्यूब चैनल गोटे करताली चाहिए सत्य बाबू जा हो आपण मान जिते सब बसी भक्त रे गुप्त हुई ताहू कही जे चिन्हे ना ये गुप्त भक्त मान को ठाब करिवार जो प्रयास निश्चिंत भाव में बहु आनंद चैनल माध्यम बहु लोक देखुं समस्त को प्रणाम करुच्ची आ विशेष भाव में बड़ा आनंद लगिला जा हो पंचसखा माने तांकर बाणीर प्रचार पाई जो समय बोध हुए खूब निकटतर यह केवल आरंभ मात्र महापुरुष लिखिंट बलदेव हेबे राजा कान्ह परिचार बसिब सुधर्मा सभा जाजनगर ठार एबे टिके से पद बदली जाइए आउ से पदरे जोठी आपण माने फोटो माध्यम देखुथिबे कान्ह बाबा को आउ सत्य बाबा को कहीं ना मु भावुची बलदेव हेबे राजा ये सत्यभंज हेबे राजा कान्ह परिचार पाखरे कान्ह बाबा बसिब सुधर्मा सब हाजीपुर ठार ये निश्चिंत भाव में बदली जाइए हाजीपुर ठारे ये सभा नुहे बरम सुधर्मा सभा भली लगुच आपण मैंने प्रेमी आ विशेष भाव में देखा गले आम संस्कृति आम परंपरा सतरे केते महान एटी महाविश्व संक्रांति ठारू आम पर्व आरंभ हुए महाविश्व संक्रांति नृसिंह जन्म चंदन यात्रा जल क्रीड़ा शीतल षष्ठी राजेन्द्राभिषेक चंपक द्वादशी अनवसर नेत्र उत्सव नवजवन दर्शन श्रीगुंडीचा हेरा पंचमी बाहुड़ा सुनावेश लीलाद्री विजय चितालागी अमावास्या झुलन यात्रा बलभद्र जन्म राहुरेखा लगी जन्माष्टमी नंद उत्सव वन भोजी कालीय दलन सप्तपुरी अमावास्या श्री गणेश चतुर्थी राधाष्टमी वामन जन्म इंद्र गोविंद पूजा दशहरा कुमार पूर्णिमा गर्भणा संक्रांति पुष्याभिषेक नवांग वसंत पंचमी अशोकाष्टमी रामनवमी दमन कचोरी सागर विजय भली परंपरा क्यों पाकिस्तान माटी रे नुहे ओडिशा माटी रे पालन करा जाए ये माटी पई गोटे करताली बजांतु ब्रह्म ज्ञान वृक्षर पांचटी शाखा होउचंती पंचसखा जे कि उत्कलीय परंपरा को आपण मानक पाखरे पहुंचैचंत जितबले मोगल साम्राज्यर आक्रमण परे आम साहित्य आम संस्कृति बुड़ी जाइथिला पंचसखा मानकर सृष्टि आम साहित्य आम संस्कृति आम परंपरा को बंचेबा सहित समस्त हृदय रे से महाप्रभु जगन्नाथ चेतना भरीदबा ये जो प्रयास निश्चिंत भाव में आम्भे माने महापुरुषों चरणारविंद तले मुंड नई जाए आगत द्रष्टा महापुरुष अच्युतानंद हुंतु बा मो माटीर ठाकुर जशवंत हुंतु अढ़ंग ग्राम मते रखिल गोसाई बाछी जशवंत नाम देल भावग्राही महापुरुष जशवंत देखंतु केभली भाव में आगत द्रष्टा जगन्नाथ को निजे भक्ति भाव में बांधि देइथिले अढ़ंग ग्राम जन्मित बंतिया दास जशवंत दास चारिआडे वर्षा आसिलानी घर छुआणी समस्ते कलणी हेले बंतिया दासंकर घर छुआणी हैनी भक्त दुए जे आज्ञा दिन दुखी भक्त जी भारी कष्ट से रहे कहीं जी जगन्नाथ को भल पाए आज्ञा बिना लुहरे कहीं जगन्नाथ को पाई ना माँ कहीं कारण सुख देले काले भूली जीवी तुते जानी शुणी दुख देउच तुम दुख देवार तरीका कहूचे केते मोते भल पाउछ प्रभु केते मोते भल पाउछ भक्त माँ जगन्नाथ को देखीदेला ता आखिर लुह गड़ी जाए ता इष्ट प्राण जगन्नाथ बोले विचार करे से दिन बंतिया दास महाप्रभु जगन्नाथ को पूजा करुँच स्त्री आसी कहला कहला हेटी चारिआडे घर छुआणी हेलानी वर्षा आसिलानी हेले आमर
ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଘର ଛୁଆଣି ହେଇନି, ଏଥରକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ବନ୍ତିଆ ଦାସ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ତିଆର ଘର ଛୁଆଣି ହେଇନି ଅଢ଼ଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ହବନି। କିଭଳି ଭାବର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 4 ମାସ ବିତିଗଲା ଅଢ଼ଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନଡ଼ାଜ ଆଦାୟ କରିକି ବନ୍ତିଆ ଦାସର ଘର ଛୁଆଣି କଲେ, ତାପରେ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏମିତି ଥିଲେ ମୋ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଯାହା କହୁଥିଲେ ମା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ମୁଁ ପ୍ରବଚନରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମା 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ମଦ ପିଇ ମା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମା, 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳେ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ। କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭଳି ଭାବିବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ଲାବନକୁ ଆପଣମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ମା, କେତେ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ, କେତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରହିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ସୁକୃତ ଅଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଚାକର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କେବେ ବି ଦେବନି। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ 3ଟି କାମନା ଜୀବନରେ କରିଛି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ମୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ଦେବ ଠାକୁରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ମୋ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭରିଦେବ। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା, ଗଦ ଗଦ ଗୀରା ନୟନ ବହେ ନୀରା, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟିକୁ ଦେବ, ଯେମିତି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ଦିନ ଠାରୁ ରାତି ପହୁ ତୁମ ଭାବନାରେ କଟିଯିବ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବଟିକୁ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କେବଳ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଚାହେଁ, ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା, କେବଳ ପ୍ରେମ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯାହା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାହାର, ମୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ସିଏ ଟିକେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀପଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ କି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେଉଁ ଜନ୍ମର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବି। ଇଏ ପ୍ରବଚନର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୁଁ ନାମ ପ୍ରେମରେ। କଳିଯୁଗରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ ତା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ରହିବ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ନାମ ପ୍ରେମରେ ମାତିବେ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଯାହା ପଚାରିବି ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ନା ଡାକିଲୁ ତ ପୁଅକୁ। ପୁଅକୁ ଡାକିଲା ବାପା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଡାକିଲା, ଆରେ ଏଇ ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଣାମ କର, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ପୁଅ ଠିଆ ଠିଆ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଗରୁ ତ ମା ପ୍ରଣାମଟା ଥିଲା ଶୋଇ ଶୋଇ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଣାମଟା ନଇଁ ନଇଁ, ଏବେ ଚାଲିଛି ଠିଆ ଠିଆ, ତାପରେ ଆସିବ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନାହିଁ। ସଂସାରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କୁଆଡ଼େ ଉଠିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ସରି କହିଲେଣି। କେଉଁଠୁ ରସାତଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ସମୟଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ଆମ ଘରେ 500 ଅଟା ନଥିଲା, ହେଲେ 5 ଭାଇ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇପାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 5 କିଲୋ ଅଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, 5 ଭାଇଙ୍କ ମନ ଏକାଠି ନାହିଁ। ସମୟ ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା, ହେଲେ ଖୁସି ଥିଲା। ଏବେ ଖୁସିର ଅଭାବ ହେଇଛି। ସମୟ ଥିଲା, ଘରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା।
एबे कांथरे घंटा हाथरे घंटा मोबाइल रे घंटा हेले कहा पाखरे अधघंटे समय ना समय थिला जो समय भितर समस्त मुंडरे उंकुणी थिला बोध हुए से समय छुट्टी थिला एबे कहा मुंडरे उंकुणी नहीं हेले कहा मुंडरे छुट्टी भी नहीं चुट्टी झड़िबा समस्या समस्त समय थिला जो समय भितर माँ भक्ति थिला भाव थिला प्रभु प्रति एबे किंतु माँ भक्त क्या कहती माँ मन रखी था आम भक्त सम्मिलनी को आसी भक्त हूँ से जी दुख पड़ू कष्ट पड़ू निंदा आसू जीवन रे केबे प्रभु ठारू विभक्त हो पारे ना ताकू ये दुनिया भक्त बोली कहे आउ जी सब बेले माँ दुख पड़े माँ हसवा शिखी ये दुनिया ताकू भक्त बोली जानी